Hello, Mataji, and watching Northeast Express on HornbillTV. Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers and former National President of the Bharatiya Janata Party, J.P. Nadda, is on an official 3-day visit of the Northeast from August 4 to 6. During his visit, he will assess health services, relief operations and infrastructure damage in regions across Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh, severely affected by floods, flash floods and cloudbursts. Arriving in Dibrukar in Assam this afternoon, Nadda's itinerary includes visiting the Sivsagar and Charadio districts on August 5 to inspect flood-affected villages, relief camps, damaged crops and destroyed homes while interacting with affected families. Later that day, he will travel to Nagaland's Mon district to evaluate flood damage and review relief operations in the defense colony and surrounding areas before returning to Dibrukar for a high-level review meeting with senior Assam government officials on state relief and rehabilitation efforts. On August 6, Nadda will visit Yazali in the K.E. Panyur district of Arunachal Pradesh to inspect areas impacted by flash floods and cloudbursts, check damaged infrastructure like roads and bridges, visit relief camps and meet with affected residents. He will conclude his tour by holding a review meeting with state government officials to evaluate the local health situation and ongoing relief measures. Members of the Kokro Janata Party CJP Assam addressed a press conference at the Guwahati Press Club on Tuesday, outlining the party's roadmap and vision while announcing a student outreach initiative aimed at gathering feedback from students across the state. Security personnel were deployed at the venue during the briefing. Speaking to the media, CJP Assam Media Coordinator Sahil said the party would hold meetings coming days to collect suggestions from students. He said the feedback would help shape the party's future agenda, which would be announced after the consultation process is completed. Sahil said the organization was not working alone and claimed several individuals and groups had extended support to its movement. However, he noted that many supporters could not attend the press conference as they were engaged in flood relief work across Assam, while some representatives from Raidor Dalan and Assam Jatiya Parishad were delayed due to traffic. On the issue of protest, Sahil said the party believes in democratic methods of raising public concerns. He said citizens should voice their demands peacefully and hold the government accountable instead of resorting to confrontation. हम कर रहे हैं वो 5 और 6 तारीख को हम महाराष्ट्र में एक मीटिंग रखे हुए हैं और सारे स्टूडेंट से हम एक फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं और सबसे एक फीडबैक कलेक्ट करने का बाद हम लोग कैसे नेक्स्ट एजेंडा होगा, क्या होगा, उन सारे चीज़ को आपको बहुत जल्द आप लोग को प्रेस लिस्ट मिल जाएगा उसके बारे में। आप क्या अकेले हैं असम में? नहीं, सीजेपी तो अकेला नहीं। अगर अकेला होता तो इतना बड़ा मूवमेंट कैसे होता। आज प्रेस लिस्ट में अकेले दिया हुआ, प्रेस लिस्ट में तो हम 250 या 200 लोग एक साथ ला नहीं सकते। ये आपको भी बताइए, किसी एक को ही रिप्रेजेंट करना होगा, तो उस प्रेस मीट को मैं रिप्रेजेंट किया आज। सर, असम में राज्य में प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी सफाई आपके साथ थे, विभिन्न लोग थे, आज क्यों नहीं है आपके पास? मैंने पहले भी बोला, लोग हमारे साथ थे। प्रेस मीट में तो थोड़े हम बंदे नहीं ले सकते ना, सबसे बात हुआ, सब बात करने के लिए तैयार है, सब आने थे। आसाम में आपको पता है अभी सिचुएशन क्या है, बाढ़ कितना बड़ा फ्लड है, तो उन सारे चीज़ में लोग कैंप में भी व्यस्त थे, कुछ लोग बाहर है, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो उन सारे में अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे व्यस्त थे और 2 लोग आने वाले थे और अपने राइजर दल और असम जातीय परिषद से वो लोग ट्रैफिक में, आप लोग को पता है, मैंने प्रेस मीट में ऑलरेडी बोल दिया, ट्रैफिक में वो लोग फंस गए तो थोड़ा बहुत लेट हो गया आने में। तो फिर आज जो ड्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, किस कारण लेकर के आ रहे हैं? देखिए, ये एड्रेस यही था, नेक्स्ट मूव क्या होगा और आसाम के स्टूडेंट जो हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे कनेक्ट करें, उन सारी चीज़ों में हमने आज प्रेस मीट रखा था। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं फ़िलहाल तो गुवाहाटी में रहता हूँ, मेरा नाम साहिल है और मैं सीजेपी का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। ओके। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो उनको रिजाइन करना पड़ा। बिल्कुल। प्रेजेंट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके साथ आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सेटिस्फाई हम हैं या नहीं ये बात अलग है। बात इस मुद्दे में था कि यह सरकार किसी के सामने झुकना नहीं था, स्टूडेंट ने झुकाया और उसको झुकना पड़ा। अगर सरकार के अंदर जो भी आया, जो आया प्रहलाद करके कोई आया है, तो बात ये नहीं है कि कौन आया, बात ये है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लेने का। जो भी आएगा मिनिस्ट्री में वो अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा, उसको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बस सीजीपी का मुद्दा यही था। तो इसके बारे में
CGP तो ऑलरेडी है, CGP तो मरा नहीं ना, CGP है। अगर ऐसा कुछ होता है फिर से प्रोटेस्ट करेंगे तो इज इट द सॉल्यूशन प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट सोल्यूशन नहीं। हम क्या गवर्नमेंट के अंदर के अकाउंटेबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाने की बात। जो एक गवर्नमेंट का क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स होता है कि वो अकाउंटेबल बने सरकार जनता के प्रति और रेस्पॉन्सिबल बने। अगर वही नहीं बन रहा है तो उनके खिलाफ तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप सरकार से तो लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पुलिस है और वो तरीका भी गलत है कि आप उनके साथ फाइट करो। तो डेमोक्रेटिक वे क्या रहता है, प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को सुनने के लिए सांसद तक आपकी बात पहुँचे तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोटेस्ट करोगे। दिस इज द वे। आप लोगों की अगली जो भी आप लोगों की टारगेट है उनके बारे में जानना चाहेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग यही सोच रहे हैं, अभी हम फिलहाल प्रोटेस्ट करके आए तो सारे सेलिब्रेशन में व्यस्त है क्योंकि देश की यूथ की इतना बड़ा जीत हुआ है, इसमें तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन बनता है। सब अपने अपने घर गए, अपने माता पिता से मिल रहे, अपने लोगों से मिल रहे, स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम भी स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे। अगला मुद्दा हम उनसे सजेशन और फीडबैक लेने का बाद ही डिक्लेयर करेंगे कि हमारा अगला मुद्दा और एजेंडा क्या होगा, हम किस पे बात करेंगे। पंजाब झारखंडर লগত যোৱাকালি মই নিজে কথা পাতিছোঁ, অভিজিৎ দীপকে ভিডিঅ' কল বা অচ্যুত ৰংকে গোটেইখিনি বিভিন্ন ঠাইত আছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' কলত সমৰ্থন দিছে আৰু পেপাৰ লিক য'তেই নহওক CGP সদায় পেপাৰ লিকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে আৰু বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাব। Moving on to the next news, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Tuesday stated that his government has no jurisdiction to stop mining that happens outside the state. He was responding to questions concerning mining activities in Nagaland that allegedly caused flooding in Assam. He said he will raise the issue with the centre. Stating that there was no illegal mining in Assam, Sarma said there is a need for a scientific study to determine the actual cause of the problem. The Assam CM earlier informed that assessment for damages done by flood will begin to expedite relief and rehabilitation for families affected. যোৱা দুদিন ধৰি মই শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাকান্ত ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰিছোঁ। অহাকালি ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী JP নাড্ডা ডাঙৰীয়াও আহিব আৰু আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। 9 তাৰিখৰ পৰা আমি জৰীপো আৰম্ভ কৰিম যাতে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। এইটো বানৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, পলখনি গাঁও আছে, এখন VGR হয়, গতিকে এটা প্ৰচেছৰ মাজেৰে আমি কৰিব লাগিব। বসুন্ধৰা 4ত তাৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। যাৰ ক্ষতি হৈছে আমি দি দিম আৰু প্ৰায় 1 লাখ মানুহৰ তালিকা বনিছে, গতিকে আমি আৰু তাত বহুত বেছি চোৱা নাই। জিলা আয়ুক্তই যাৰ নাম দিছে তাকে আমি দিছো। একদম বাবা নগৰৰ পানীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অলপ সীমাটো ওপৰত থাকিলে পানীখিনি ওলাই যোৱাত অসুবিধা হয়। পাম্প আদি লগাব পাৰি নেকি তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছো। যোৱাকালি অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰাও পাম্প আহিছে। আমি চেষ্টা কৰিম যিমান সোনকালে পাৰি পানীটো ফ্লাছ আউট কৰাৰ কাৰণে। হাইৱেটো এটা মথাউৰি টাইপ হৈছে আৰু হাইৱেটোৰ কাৰণে ইফালৰ পৰা পানী সিফালে অহা নাই। আচলতে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলাত আগত বানপানী নাছিল কাৰণে হাইৱেটোৰ ডিজাইনটো তেনেকুৱা হ'ল। এতিয়া মই NHIDCLক অনুৰোধ কৰিম যাতে ক্ৰছ ড্ৰেইনেজ কৰি দিয়া যায়, কাৰণ এইটো আগত তেনেকুৱা হোৱা নাছিল কাৰণে এইফালে তেওঁলোকে ক্ৰছ ড্ৰেইনেজ খুব কম দিছিল। মই এটাই কথা কৈছো, তাতে যিমানখিনি ৰাইজ আছে সকলো ৰাইজেতো তাতে মাইনিঙৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ চলি আছে, যাতে যিখিনি ৰাইজ। গতিকে মই ৰাইজকে কৈছো যে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত এটা দিয়ক। তাত এগৰাকী ছোৱালীয়ে কৈছে, বাকী কেইগৰাকী চবেই কৈছে আমি খাম কেনেকে। গতিকে এই গোটেই কথাটো যিহেতু আমাৰ শিল নহয়, নাগালেণ্ডৰ পৰা শিল আহে, আমি মাইনিংটো তাতে নাগালেণ্ডতো অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। আমি ক্ৰাছাৰ কেইটা বিহুবোৰত বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে সেইটোৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা লাভ হয় ডেফিনেটলি আমি কৰিব পাৰোঁ। কয়লাওতো অসমততো নহয়, নাগালেণ্ড এখন চৰকাৰ, তেওঁলোক এখন নিজৰ চৰকাৰ। নাগালেণ্ড চৰকাৰে কি নীতি ল'ব কি নীতি নল'ব সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ থ্ৰুদি আমি কথা পাতিব লাগিব। মই বন্ধ কৰি দিম বুলি ক'লে মইতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীহে, কিন্তু অসমৰ ভিতৰত কোনো ইলিগেল তাতে মাইনিং নহয়।
ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বা মই নিজেও গৈ ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰিম, কিন্তু বানপানীৰ পৰিৱেশটো খামকাটত এবাৰ গৈ কথা পাতিম। এইটোৰ ওপৰততো ডাঙৰ বিজ্ঞানী লাগিব, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে বৰষুণ হয়, আগত হোৱা নাই, এইবাৰ কিয় হ'ল তাৰ বিষয়ে ছেটেলাইট ডেটা আদি লৈ গোটেইখিনি এইটো এটা ভাল কৰি IIT গুৱাহাটী বা ৰুৰকিয়ে চাই পেলাই ক'ব লাগিব। এইটো যদি আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকে ইমান সহজে উত্তৰ দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লেতো মানে মোৰতো জিঅ'লজিও ছাবজেক্ট নহয়, জিঅ'গ্ৰাফিও নহয়, মই কেনেকৈ উত্তৰ দিম কওক? মইতো ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাবজেক্ট। ডেফিনেটলি অধ্যয়ন কৰাটোতো মেইন কাম, কিন্তু অধ্যয়নৰ ৰিজাল্ট কি ওলাব সেইটোতো আমাৰ আৰু আপোনাৰ মতে নোলাবও পাৰে। গতিকে আমি বানপানী হৈ যাওক, ভাৰত চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰক। নাগালেণ্ডতো বানপানী হৈছে, তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰোতো অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। গতিকে আমি যি মথাউৰি কৰিব লাগে আমি কৰি দিম, খালি ৰাইজে মাটি বাৰীখিনি দিলে হ'ল। কালি নাড্ডাজী আহিব, আমি নেপালী খুঁটিত লৈ যাম। মই চাই দিম দিয়ক, মই এইকেইদিনটো ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছো, মই যি পাৰোঁ মই চাই দিম। ছ'চিয়েল মিডিয়া অসম লাইভে নিউজ কৰিছে, মই চাই দিম আপোনালোকক। যিসকলক চৰকাৰে আগত 4 লাখকৈ দিছিল, আমি তেওঁলোকক আৰু 5 লাখকৈ দিছোঁ। আজি আমি 15,000 দিছোঁ, 10 তাৰিখে আৰু 10,000 দিম, আৰু 9 তাৰিখৰ পৰা স্থায়ী ক্ষতিৰ পৰিমাণ বা জৰীপ। Thousands of people gathered at Senapati traffic point on Monday to mark the 11th anniversary of the signing of the Indo-Naga framework agreement, calling on the government of India to expedite an honorable and mutually acceptable political settlement through the long-pending Naga political issue. The program was jointly organized by the Naga People's Organization NPO, Senapati District Students Association SDSA and Senapati District Women's Association SDWA under the aegis of the United Naga Council UNC. The observance began with a peaceful rally in which participants carried placards demanding an early political solution, peace with justice and an end to bloodshed. Addressing the gathering, NPO President Kuba Peter described the framework agreement signed on August 3, 2015 in New Delhi in the presence of Prime Minister Narendra Modi as a historic milestone in the Indo-Naga peace process. Recounting the history of Naga political movement, he said the issue could not be resolved through military means but only through sincere political dialogue. Echoing similar sentiments, UNC President N.G. Lorho said successive generations of Nagas have waited for a lasting political settlement and appealed to the government of India to demonstrate sincerity and political will in bringing the peace process to its logical conclusion. The program concluded with the adoption of a public declaration signed by representatives of the NPO, SDWA and SDSA, reaffirming their collective support for the framework agreement and urging the government of India to implement it in letter and spirit at the earliest. The declaration stated that the continued delay is in reaching a final settlement despite years of negotiations undermines the historical and political rights of the Naga people. It further urged the government to honor the principles mutually agreed upon under the framework agreement and take concrete steps towards achieving a peaceful, honorable and lasting resolution of the Indo-Naga political issue. well-wishers, colleagues, and to everyone that is with here on these auspicious occasions. As we celebrate and observe the 11th anniversary of the signing of the
1967 ASPA in an effort to suppress the Naga political movement. The Naga people have enough experience of the grave human rights violations, including the torture, We are sending out a strong message to the government of India and to the world at large that the indefinite period of pendency of the final settlement is a dishonor, man whose age has crossed well over 60 years. Yet, no political solution has been arrived. Many pressure. A Central Reserve Police Force CRPF Jawan allegedly opened fire on his colleagues on Tuesday morning, killing 2 personnel before shooting himself dead at the Katimari CRPF camp in Assam's Nagaon district, officials said. According to local police, the shooter was identified as Assistant Sub-Inspector ASI GD Balani Brema Baram. The deceased have been identified as SIGD Ram Nawal Singh Yadav and HVGD Vishnu Prasad Bagal along with the shooter. The injured person was identified as ASI Main Govind Sripul. The incident took place at around 7:30 a.m. within the premises of the 24 Battalion CRPF camp. A 4th Jawan sustained serious gunshot injuries during the firing and was rushed for emergency medical treatment. ASP Crime of Nagaon District Abutani Dole said that the police got information that a firing incident had taken place at 24 Battalion of CRPF Katimari. Immediately we rushed to the spot and 1 ASI Balani Prema Baram opened fire and 4 casualties are there. 2 people died on the spot, 1 died at the hospital and 1 injured person was shifted to Guwahati, Abutani Dole said. So, 34 battalion में काटीमा में एक इंसिडेंट हुआ, फायरिंग हुआ है, क्या होता है? तो सुबह 7:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन आया था कि काटीमारी जहाँ सीआरपीएफ का कैंप है उधर फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। तो इमीडिएटली हमने उधर गया। उधर जाके पता चला कि एक बल्लामी परम्बरम बोल के एक एएसआई था, वो कुछ समय से डिप्रेशन में था। वो फायरिंग किया है और फायरिंग करके एक एएसआई, 1 एएसआई, एक एसआई और एक हवलदार को मार दिया और एक इंजर्ड है। 3 का मौत हो, 3 डेथ हो गया है ऑलरेडी। एक 1 इंजर्ड है, उसको जीएमसी में शिफ्ट कर दिया। So, to the 34 battalion में took incidents of firing. What do you want to say about it? Today at around 7:30 a.m. We have gotten information from our PCR that a firing incident took place at 34 Battalion Katimari. Immediately, a team of police personnel, including me, rushed to the spot. Upon inquiry, it is learned that 1 Palambu Perabaram ASI, he opened fire and 4 casualties are there. 2 of them died on the spot, 1 died at the hospital and 1 injured person is shifted to the GMCS Guwahati. Upon inquiry, it is also learned that the person was under influence of alcohol and he was under depression. क्या पता चला है? अच्छा, सुबह 7:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि काटीमारी का आर्मी कैंप में एक सीआरपीएफ कैंप में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। तो इमीडिएटली हमने उधर रश किया। उधर जाके देखा कि एक एएसआई है बल्लानी पेरम्बरम, वो 3 आदमी को मतलब जवान को वो मार दिया और एक को इंजर किया है। तो इंक्वायरी के बाद पता चला कि वो बल्लानी पेरम्बरम वो डिप्रेशन में था और उनके पास आर्म्स इशू नहीं था। वो दूसरा के जो गार्ड में था, गार्ड से आर्म्स लेके वो फायरिंग कर दिया था। बाकी लोगों का 3 लोग तो मौत हो गए, कम हो गया। अच्छा, उनका नाम है एक सेकंड, SIGD रामनावल यादव, उसका देहांत हो चुका है। HCGD विष्णु प्रसाद बाघेल, वो भी डेथ हो चुका है। और जो सुइसाइड किया है वो बल्लानी पेरम्बरम है, उन्होंने मारा था सबको। और एक ASI माने गोविंद श्रीपति, वो अभी ट्रीटमेंट में है, GMC में शिफ्ट किया है उनको। असम के बाहर है वो? सब बाहर का है, असम का नहीं। Manipur Chief Minister Yunam Kemchan Singh on Tuesday urged graduating students of the National Institute of Technology and IT Manipur to lead with integrity, embrace innovation and contribute meaningfully to society and nation building. Addressing the 13th convocation of NIT
Manipur as the chief guest at the City Convention Centre. Imphal, the Chief Minister congratulated the graduating students on their academic achievement and wished them success in their future endeavours. Emphasizing the importance of youth in shaping the future of the state, Kem Chansing said the younger generation remains Manipur's greatest strength and will play a pivotal role in the state's development. The Chief Minister reiterated the state government's commitment to strengthening higher education, promoting innovation and creating opportunities for young people to realize their potential. ngasi National Institute of Technology ki tarahumdoi suba convocation sigi ai yawa phangmase ai isagi oinadi lai phabani and satra khudimaki graduation oirakpagi harau nungai bagi tanja adu ai su yaujari ado recently ai si salam lamsang kendra ki salam da डाइट स्कूल संगाब की सतपनी आपकी NIT वहाँ पे मतलब बच्चों को सिखा रहा है. आई हैव सीन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो आपकी जो मैनेजमेंट तो मेरे को बहुत खुशी हुआ. तो मैं कह सकता हूँ जल्द से जल्द आपकी ज़मीन होगा. वो सिर्फ आपकी नहीं है, सारा हिंदुस्तान का है, सारे स्टेट की प्राइड है. ये सिविल इंजीनियर से लेके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, देन कंप्यूटर साइंस, देन ऑल साइंस सब्जेक्ट्स आप सिखा रहे हैं. तो 2047 की विकसित भारत अगर अपना युवा लोग को हम तैयार नहीं करेंगे तो मोदी जी की सोच और ड्रीम पूरा थोड़ी कर सकेगा. सो दिस इज आवर चैलेंज टू गिव लैंड टू NIT एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. NIT मणिपुर की अखंडबा थौदांग याम चाउंग लई मतंग चथरतुना नॉर्थ ईस्ट रीजन सिदा NIT मणिपुर की हायर टेक्निकल एजुकेशन की प्राइमरी इंस्टीट्यूट. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.